Hi everyone, Assalamualaikum. For this video will be discussion question number 2, revision week 17. Okay, given fx, find the vertical and horizontal asymptote. Okay, for vertical asymptote, we are going to find the denominator. Okay, we take the denominator for VA, we take the denominator and then we equate to 0. 2x plus 3 equals to 0, and then x equals to negative 3 over 2. Okay, and then we are going to find the limit for both sides. negative 3 over 2. Find limit x approaching negative 3 over 2. Okay, and then we write down the function for x squared plus 1 over 2x plus 3. Okay, and then we are going to substitute into the function negative 3 over 2. Set 10 over 0. Okay, so cikgu cakap tadi kita nak cari kiri dan kanan. So we are going to find the first one, cikgu cari sebelah kiri. Okay, sebelah kiri, kalau pecahan, awak tukar jadi decimal. Okay, cikgu buat ni supaya kita senang nampak. Negative 1.5. Okay, sebelah kiri, okay, maksudnya lebih banyak lah dia punya negative number. So cikgu ambil negative 1.51. Okay, set 10 is positive. Lepas tu kita masukkan dalam ni. Negative 1.5 multiply by 2 plus 3. Okay, cikgu dapat negative. So kita akan dapat positif dibuat by negatif, negatif infinity. Okay, selesai untuk sebelah kiri. Kita akan kira untuk sebelah kanan pula. Negative 3 over 2. Set for x squared plus 1 over 2x plus 3. Still kita akan dapat set 10 over 0. Sekarang 0 positif or negatif. Okay, dari kanan, tengok negatif 1.5 dari kanan, cikgu akan ambil negatif 1.49. So, masukkan and then kita masuk dekat sini. Okay, sebab set, any set always positif. Okay, kita akan dapat positif. So, you akan dapat positif infinity. Okay, since kita dah dapat dua-dua ini adalah infinity jawapannya ataupun salah satu. So, kita buat conclusion our VA. Okay, make sure kalau VA kita tulis X sama dengan negative 3 over 2. Okay, settle untuk the first part. Kita akan cari horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote, kita cari limit X approaching positive infinity and negative infinity. Set for x squared plus 1 divided by 2x plus 3. Okay, kat sini kita akan dapat infinity over infinity. Okay, infinity over infinity, we are going to divide by HPOD. Okay, now, look at your HPOD. Kita ada X, but dekat numerator kita ada set X square. So, kita akan ada dua bentuk HPOD. Set X square or X. Okay, macam mana kita nak bagi? Jom kita tengok. Okay, limit X approaching positive infinity. So, yang ada set kita akan buat besar-besar 4x square bahagi x square plus 1 over x square.
Okay, yang atas ada set, so kita kena bahagi dengan x square. Yang tak ada set, kita akan bagi dengan x sahaja. So 2x over x plus 1 over x. Okay? And then kita proceed. HPOD, simplify. HPOD, simplify. Dapat 4 plus 1 over x square. Over 2 plus 1 over x. And then lepas simplify, substitute. So limit tak perlu tulis. So kita akan dapat set 4 plus 0 over 2 plus 0, which is equals to 1. Okay, special case untuk yang ini adalah sebab HPOD kita ada set x square. So untuk limit x approaching negative infinity. Okay, yang ini still function yang sama. Cuma nak divide by HPOD. Bila kita jumpa set x square, ini x approaching negative infinity, working kita buat set besar-besar, we put negative. So 4x square over x square masih sama. 1 over x square. Yang ada set kita bagi dengan x square, yang tak ada set kita bagi dengan x sahaja. Okay, after divide by HPOD, simplify, still we write down the limit. 4 plus 1 over x square over 2 plus 3 over x. And then substitute. We get negative set 4 plus 0 over 2 plus 0. And then our answer is negative 1. So for horizontal asymptote, we have two horizontal, which are y equals to negative 1, y equals to positive 1. Okay, so settle for the first question. Okay, second question, kita akan sketch the graph. So kita dah ada kita dah ada vertical asymptote, kita dah ada horizontal asymptote. So kita kena cari tambahan adalah x-intercept. X-intercept dan y-intercept. Okay. So kita cari when x equals to 0, y equals to, masuk dalam kita punya function. 0, 0, 0, set 1 over 3, which is equals to 1 over 3. So kita ada 1 point iaitu 0, 1 over 3. Okay, yang kedua kita cari y equals to 0. Okay, macam mana nak cari y equals to 0? Kita ambil the whole function and then kita equate to 0. Function kita adalah set for x square. Set for x square plus 1 over 2x plus 3 equals to 0. Okay, kita bring the denominator. Kalau samakan dengan kosong senang. Pecahan, kita bawa semua ni, darabkan dengan kosong, kita dapat kosong lah. So, set for x square plus 1 equals to 0. And then, set pindah sebelah pun tetap dapat kosong juga. So, for x square equals to negative 1. Statement ini tak betul. Tak betul. Sebab x square always greater than 0. So, maksudnya kat sini no x-intercept. Maksudnya dia tak akan lalu dekat paksi x. Okay, now kita akan sketch the graph. Okay, siapa tak faham statement ini, boleh juga awak cuba tekan calculator set negative 1 over 4. Nanti awak dapat make error lah. Tak boleh, maksudnya tak ada nilai x when y equals to 0. Okay, kita label paksi x, paksi y. Ini x-axis, ini y-axis. So, kita ada dua horizontal asymptote, which is
negative 1 and 1. So kita buat satu dotted line. Ini adalah y equals to 1. Satu lagi adalah y equals to negative 1. Y equals to negative 1, and then kita ada x equals to negative 3 over 2. Negative 3 over 2. X equals to negative 3 over 2. Okay, kita nak sketch the graph. Okay, tengok balik kita punya x-intercept tak ada, y-intercept kita adalah 0, 1 over 3. Okay, 0, 1 over 3. Okay, 0, 1 over 3 kat sini y equals to 1. So, y equals to 1 over 3 lagi kecil daripada y equals to 1. So, kita punya y-intercept ni katakanlah dekat sini lah. Dekat sini. Okay, now kita nak draw. Okay, cikgu ambil x negative 1 over 3. Bila cikgu nak draw, cikgu tengok kat sini adalah vertical asymptote. So, cikgu akan tengok dekat x approaching negative 3 dulu. Mana tadi? X approaching negative 3. Okay, ada dua. Satu positive infinity, satu negative infinity. Cikgu ambil sebelah kiri. Okay, cikgu ambil sebelah kiri, cikgu dapat negative infinity. So, kita punya graf negative infinity di bawah. Okay, lepas tu kita ada asymptote as x approaching negative infinity. Tengok x approaching negative infinity ini, kita dapat y equals to negative 1. So, kita punya graf nanti akan dapat bentuknya lebih kurang macam ni. Okay, lepas tu sebelah kanan pula. Negative 3 over 2. Negative 3 over 2, negative 3 over 2 is positive infinity. So, kita punya graf berada di sini. Nampak? Dia punya graf berada sebelah kanan. Negative infinity. Tapi, dia akan cut sebab dia lalu dekat 1 over 3. So, kita akan lalu dulu. Kita akan lalu di sini. Okay, lalu lepas tu kita punya ni akan naik sikit. So, dia akan approaching y equals to 1. Y equals to 1 ni dia makin dekat. Dia makin dekat, makin dekat, makin dekat 1. Y equals to 1. So, inilah graf kita. Sebab dia takkan turun bawah. Sebab dia ada set. Okay, so, itu saja untuk question number 2. Harap boleh fahamlah untuk sketching the graph ni. Okay, kita jumpa next video untuk question number 3. Okay, bye.